Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Okay, selamat tahun baru. Saya memang amat besar hati dapat berada di sini. Cuma suara tu rasa macam berdengung kat telinga. Bear with me. I have a short session of engagement with you, but insyaAllah I try my best to be with you all the way sampai the rest of the bengkel. Dan kita sama-sama menyediakan program pada hari ini. Alhamdulillah, saya percaya tahun baru kita membawa kita kepada satu azam yang baru, dan saya nampak semua ceria. Kita kumpul dalam dewan bila kita letak tempat yang kecil ni, namanya kita lebih nampak lebih kohesif, ya. Dan bila kecil sebenarnya very strong, ya. Berapa meja ni kumpulan, ya, Prof, ya. So pertamanya saya ingin ucapkan kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berada bersama-sama pada hari ini, ya, dengan orang kata keceriaan tahun baru 2019 dan persediaan yang telah dibuat oleh Rushid. Terima kasih sekali lagi kepada pihak yang berkenaan daripada barisan Rushid, Dr. Proji, Prof Pendaftar dan lain-lain TNC, ya, dan juga kawan-kawan khas, ya. Dia orang sebenarnya di sebalik tabir, sebenarnya kerja keras untuk menjadikan bengkel Pra Retreat bersama ahli lembaga pengarah universiti sesuatu yang boleh menempa sejarah, saya kira. Apabila kita ceritakan tentang Hala Tuju kita sudah ada beberapa bengkel yang lepas seperti yang ditunjukkan oleh Proji. I think Alhamdulillah, thank you tahniah Proji bagi tepukan pada beliau dan pasukan CSR, ya, yang cuba kaitkan apa what was in my mind, dan apa yang kita dah ada. Sebenarnya apa sekarang ni kita dah ada dah semua elemen untuk bergerak, dan kita already identify ourselves as a niche university. We are different, betul tak? We are dealing with the ocean, and ocean is so vast, is so diverse. We have so many elements related to life. And then kita nak chart into the waters, having higher education in this area. So we talk about top universities of the world. University berasaskan oceanography, marine science. Cuba kita map, kan? Apabila kita go lihat kepada where are we, if we declare ourselves as the niche university, in marine, in oceanography, in fisheries, in maritime, dekat mana kita? So that's the reason why I minta kalau boleh kita tengok balik, just a quick look, set the scene of where we are, ya. Tengok swap dulu. Sebab apa? At the end of the day, in order for us to move forward with the rest of the board of directors of which, ya, dalam keadaan semasa Kak melihat supaya universiti ini universiti autonomi, ya, autonomous university mestilah orang kata dapat bergerak sendiri dengan with little help from the government. But actually you can do what you want to go, where you want to go in terms of quality higher education that be provided by the mission. And kita bila dah, saya ingin ada beberapa slide yang telah disediakan di sini. Can we go to the next slide, ya? Di dalam mesyuarat dengan kementerian, ya, dia telah menggariskan di dalam pendidikan di public universities, ya, higher education. Research university kita tahu macam mana. I was there among the group dalam UTM. At one time, UTM tidak termasuk dalam kumpulan UM, universiti yang tertua, ya, USM, UKM, UPM. Tapi UTM was a technical university. Jadi bila ditengok banyak strength, ya, dalam diploma, but we also have degree program. Bila ada degree program, ya, dia akan churn all the technical and engineers of the nation. Yang kata kalau lihat dia punya alumni untuk UTM adalah all technical. Dalam IEM, dalam board apa semua, itu the strength. But of course, kerana UM is already there,
Tapi dia dah ada umur, kekananan ya, orang tua orang yang paling tua, yang pengalaman, dah establish, memang dia ada. Tapi UTM pada satu ketika dia orang tak nak masuk dalam RU University because you are more dealing with producing engineers. Tetapi positioning pada waktu tu UTM work ya, dengan Senate members, ketua jabatan, dengan all the management. Kita pergi somewhere. How would we become one of them? Ya, saya cerita pasal story pasal UTM. Dia punya positioning. First dia tengok strength kita. Ya? Tetapi bila tengok research dalam bidang engineering, petroleum engineering ya, dan sebagainya, dia boleh membolehkan dia, melayakkan dia menjadi top 5 universities in RU. Where the money is, they put kat mana nak garapkan semua these 5 universities. After 5-10 years, dia akan melihat. So sebab itulah UM sekarang setentan dia slowly remove ya, because you are establish a certain level of kata popularity in terms of getting the students, in terms of the quality, people will go for free. But at the same time, orang kata research pun orang akan invest. People want to be with you. Macam orang kata kalau you dah ada established certain, orang nak kawan dengan you. Easy to do that. Okay, so the rest of the university, kalau kita lihat, dia digariskan pula kumpulan baru selepas tu adalah technical university. Sila akhir bulan UTM pun masuk dalam grup ni. Tetapi dia dah dapat melonjak kat situ sebab dia sudah ada global plan. Saya ingat awal-awal dulu kita sudah bincang what is our global plan. Maknanya kita bukan setakat dekat Gong Badak saja, East Coast saja, Malaysia saja. Kita percaya because dalam apa yang ditunjukkan oleh Prof G, kita pun semua tahu bahawa kita nak global player. It's a blue ocean, main dengan maritime, orang lain tahu. So nobody dalam kumpulan di Malaysia pun, even kata UMS or UNIMAS, dia tak boleh compete dengan kita sebab kita sendiri, kita dah sendiri chart kita punya. So we be able to do the same, but how we brand ourselves. So ini tujuannya kita untuk melihat kekuatan kita, but how to improve, to work towards that. Kalau technical university dengan board of directors, board of technologies, mereka boleh meletakkan diri mereka di dalam program-program sekarang ni. Kalau align pada government punya funding is the TVET. Terus program TVET stop. Okay, dari segi pengurusan pendidikan dan juga budget the whole country. Okay, dan seterusnya kita lihat kepada focus university and then other universities yang saya kira tidak berapa comfortable macam kita lah. Sebab apa, 2 hari lepas saya berbincang all the VCs dengan universities UiTM, UMS, UNIMAS, UIM, USIM, UNIZA dan juga Focus University ini dengan Datin Paduka KP. Dan juga kita telah diperkenalkan timbalan Ketua Pengarah iaitu Profesor Khairul Iqbal. Dia akan menjadi ahli lembaga pengarah universiti dan dia akan bergerak dengan kita. Okay, so kita masih nak kena berkenalan dengan dia supaya dia align dengan apa yang nak buat dalam workshop kita nanti. Jadi bila disebutkan fokus universiti UMT, yang lain UUM dalam management opsi pendidikan, UMK keusahawanan, UPNM pertahanan. Okey, kalau yang lain ni dia masih lagi grapple untuk apa sebenarnya Islamic and international, ataupun apakah Islamic itu dalam the whole aspect of peradaban, civilization or ilmu Al-Quran. They have yet to identify themselves, but they also have other programs. So it's so diverse. So we are lucky because kita dah tahu dah jalan kita. So inilah dari segi UNIZA also was hoping that dia kata, okay, UMT pun ada pusat Islam. Kita pun very strong. Betul tak? Dari segi that aspect.
It's okay. It's part of the commonality and collegiality. UMT masih boleh bersama dengan UNIZA, USIM, program saintis Islam kita maybe better off dan yang lain. Dan UIA, program halal, kita baru nak berjinak-jinak. Tetapi at the end of the day, let's come home. Let's come home. So that's why we are here today. Kita lihat kat mana kita nak pergi. Kita kena fokus to unlock. Kunci, nak buka kunci ni. Sebab kita dah tahu laga dah, kita assume that tiap-tiap PTJ memang kita dah buat dah pun. Dah berapa tahun dah, sejak daripada UPMT lagi kita dah buat. What is the potential of UMT as a global player? As a global player in marine, maritime and oceanography. Jadi mandat daripada Datin Paduka KP, kita bersiap sedia, sebenarnya kita lebih proaktif, bersiap sedia untuk menjadi fokus universiti. Kena dalam bengkel ni, hasil bengkel dengan LTU, pembentangan kepada kementerian akan diadakan. Okay, so kita mungkin buat sendiri-sendiri, tetapi apakah commonality dengan yang lain, khususnya juga dengan UMS, UNIMAS on biodiversity dan sebagainya, kita akan mengambil kira. Tetapi we are going to be further on, because kita punya flagship, kita terokaan seluas lautan. Nak ambil biological species tu part of our work. Betul tak? And we can work with dengan UNIMAS dan UMS or even UM. UM is leading on that as well. So how to achieve that? Kita nampak kalau kita tidak ada kebersamaan dari segi melonjak misi itu. Apabila transformasi yang lepas kita telah membuka ruang mengikut bidang 8 PTJ. But of course we have one untuk liberal arts into something humanities that is, kalau comprehensive university is a must lah. Macam kita pun masih ada that as part of the supporting service. English, languages, other tamadun dan sebagainya, Islamic dan sebagainya, memang ada. That's part of the support untuk pelajar kita. But how to unlock this? Okay, how to improve the governance and resources yang ada ni. Resources, maknanya staff, academic, non-academic. And kadang-kadang kita, those around us, our alliances, including the industry players, agencies, the stakeholders. Jadi, apa yang kata talent ini, unlocking the potential of the talent. Sebab itulah dalam Universiti Malaysia kita ada PBR. Okay, lay down the plans for the academic punya career path, and then non-academic juga. Pada tahun-tahun yang baru ni kita sudah mula leadership program untuk non-academic as well. Because tiap orang ada dia punya bakat ni. We must actually look at other aspects of how you can contribute the university towards our goal. Another important area, apabila a well-known, highly sought university, favorite university means not only for the student yang masuk universiti, tapi parents. So that encourage the parents and public, industries, macam mana kita nak attract? The key thing is to look at kita punya academic programs, the top-notch staff yang ada. Apakah attributes yang lain? Kita lihat dari segi measured value-nya adalah dari segi employability of kita punya products, the graduates. Our GE is important. Jadi dalam strategi yang dibuat oleh KBT untuk melihat part of the indicator atau measured value untuk kita lihat universiti itu dekat mana. They look at the GE, graduate employability. Okay, jadi apa yang kita buat dengan academic program dan how to improve the graduate. Sebab itulah kita ada HEPA, dan kita work closely dengan alumni. The Center for Alumni was established, hoping that we actually still keep in touch
with the student kita. Sebab apa orang tahu, okay, ini produk mana? Oh, ini produk UMT. Macam mana produk UMT? How do you sell the product of UMT? Ataupun how they can sell themselves. Maknanya orang dah tahu, oh ini mesti daripada UMT. Merin kan? Oh ini English dia first class. Okay. So dia ini UMT punya, dia tahu, dia letak campak kat mana boleh je. Boleh buat apa-apa je. You know, I mean, we want how to brand our student, our university is reflected in our alumni, in our graduates. Itu dia. So the brand must be reflected in the product that we brought to the market. Macam UTM tu, dia tahu, jadi consultant semua, civil ke, electrical ke, engineer, projek-projek besar tu, ada, oh itu produk technical university, technical college dulu kan. Lepas tu dia panggil, okay sekarang UTM. Dia orang tahu, UTK, technical college. Lepas tu dia jadi UTM. Lepas tu dia jadi comprehensive, jadi besar. But that is the story that I say, that when you have strong alumni, once you dah establish orang yang macam tu, katakan kita mungkin ada one day we have our alumni maybe tycoon or even somebody who actually big player dalam shipping seperti Tan Sri. Tapi Tan Sri tak pergi universiti tinggi pun. Tapi he learn from the hard knocks as an entrepreneur. So that's the reason why I come to this part. Apabila Tan Sri Hala Muhammad dilantik sebagai ahli lembaga pengarah universiti, dia ada dua, saya share within this forum. Dia ada dua pandangan. Satu dari segi bagus, because universiti maritime, dia kata sinonim orang yang the leader yang ke depan dalam bidang tu, dalam bisnes tu. Okay. But at the same time, because he already has started this Meritus University more than 1 year ago, untuk kursus undergraduate dan juga postgraduate, tapi baru But the brand yang dia buatnya, sekolah dia duduk atas kapal, sailing. Why sailing? They're teaching on the ship. Itu dia dah chart lain. Kalau you buka website Meritus University, you akan lihat macam mana the expression of the advertisement of Meritus University that, cuba you buka, how different they are. Menunjukkan lain pada yang lain. Itu juga saya kita pergi ke Taiwan Incheon University, Taiwan Ocean University, China Ocean University. Dia kena dah famous dah. You are already different. You are already in the blue ocean. How would you, as you buka website, kita tahu ini Maritime University, kita pernah nampak kan? Okay, so Tan Sri KSU berhasrat apabila dia jadi kapten kapal, dia kapten kehormat, saya pun kapten dalam universiti, dia kapten dalam aspek the board of governance, board of directors. Kita mempunyai komposisi board of directors yang macam-macam. Ada di antaranya yang macam Datuk Asmawi, alumni kita, dia dalam fisheries juga, tetapi dia dah kerja di Kuantan Port. Itu memang berkait dengan maritime. Ada juga daripada swasta, bisnes macam-macam. Ada juga dalam bidang HR. Dan we are lucky enough to have Datuk Nizam, who is also the chairman of Petronas, who has been involved dalam Petronas. So you see the composisi board of directors kita pun sudah nampak macam mana supaya membantu the network alliances kita berkembang, bukan setakat dari segi kita mencernakan graduates, tetapi the graduate will reach out, service dia, create products, create alliances dalam bidang oceanography, oil and gas, penerokaannya besar. Jadi the board of directors, we should capitalize on their influence, network, dan seterusnya. Mungkin orang kata linkages yang mungkin kita tak fikir sebelum pada ni.
Ya, selaku Naib Chancellor, saya seorang tak boleh buat dia. TNC HEPA, TNCA, ya, TNCPI, all dekan-dekan pengarah-pengarah. Sebab itulah Tan Sri berhasrat nak berjumpa. Dia nak berjumpa semua, tapi dia kata kalau boleh, dia sempat engage dengan particular area. So at one time he came to visit PPKK. Dia dah nampak scenario. Bagi orang, universiti kita ni, we have all already. Saya pergi melawat tempat lain pun, tempat kita memang lagi hebat. We have the programs, the students. Pada waktu dia tu tanya, okay, you buat tunjuk chart ni, kalau kita sampai pelabuhan ni berapa jauh, apa semua ni. But he spoke in English lah. Waktu budak tu jawab, speak in English. Buka-buka lah budak tu. Fikir, you must speak in English because you need to communicate, kan? So itulah kita kena sampaikan the program. He was very impressed with the program that was shown by Bilik last time, and we have all the facilities. Selain daripada simulator, at the end of the day, bila kita Google top university, cuba Google top universities of the world, dia mesti ada top notch staff, state of the art facilities, ya. Kita ada orang, ya. Dan juga kalau state of the art facilities, kalau kat Mak Mak berpusat, kalau you nak kira how much actually the asset worth, ya, cuba calculate, ya. We have all the collective items that all the research people on. Okay, begitu juga dekat PTJ pun ada Mak. And you see yang dekat simulator, for example, and we have the ship itself, RV Discovery. Yang lain, universiti lain yang tak ada, kalau dia nak declare marine science. Dan kita ada 4 yang Prof Mac terjemahkan, natural lab, living lab, ya, pusat penyelidikan aman and natural. Okay, so we have Bidong, Stew, Kenye, Redang and all other islands that you want to work with. Okay, ini untuk kat Malaysia saja, but we can go beyond that. Okay, so apabila saya search juga dalam top university, tentu saja dia akan tengok yuran pelajar, cost to go into that university. Yang menjadi tarikan yang besar kalau di US, ya, university di US, apabila you ada pulau, your lab is that whole island. Gila dia promote benda tu. Kita punya Bidong, we promote Bidong. If we can do that with the coral reef research, with the ocean circulation punya current punya studies, fisheries, tourism, all those related, kita boleh dah ada work around the areas of the asset facilities yang kita dah ada. So itulah kata we are blessed with all this. Jadi dengan Meritusnya, dia ada kapal tu, Puteri Mahsuri tu, untuk training on board, ya, program diploma, dan dia mungkin juga akan menjadi feeder kepada Universiti Malaysia Terengganu untuk mengambil degree dan juga postgraduate. At the moment they have the master's program, ya, nanti saya akan tunjukkan commonality dia. Jadi cadangan Tan Sri-nya, dia nak nyoho lah, tahu nyoho, nak tunjukkan dia punya Puteri Mahsuri ni pada kita. So he was suggesting for us to go to Langkawi, berbengkel di sana. Saya kata nak bawa macam mana lah, gerombolan saya ni ramai, nak bawa semua sebenarnya, hasrat saya macam hari ni lah. Okay. So if we can do this Pra Bengkel, kenakan tapis apa maklumat yang dah ada. Thank you Prof G, the list of, I tengok list of industries, alliances, bahan semua dah ada kat sini. So the outcome from takeaways from this workshop, mungkinlah we can estimate that we don't have to bring so many. But even kalau LPU members dah 11, MPU dah 10,
11 berapa? Lebih ya. Sudah lebih pada 20 dah kat situ. So dicadangkan 20 orang atau 30 orang. Saya tak boleh bawa semua. Hari ni Tan Sri balik, malam ni sampai, besok saya akan report. Saya nak mohon, I hope he will agree that kita akan adakan bengkel yang sebenarnya di Terengganu. Okay, with all the cost of the logistics, memang tak mampu dalam keadaan sekarang kita bawa semua. Of course, nice to go Langkawi kan. Jadi saya nak cadangkan, apabila kita dah firm up certain programs with Meritus, pergilah ke Langkawi. Jadi bila ada sesuatu yang dah ada konkret program, terutamanya bulan Mac nanti, kita ada 5 2019. Memang sebahagian daripada kita akan berada di Langkawi. So we can organize another session, mungkin semasa di sana. Tetapi untuk mendapatkan solid plans, untuk menjadikan kita brand kita ni, rebranding kita ni sebagai real fokus towards apa strategi kita. So strategi itu akan dibentangkan ya. Dr. Syahri kita meeting dengan Datin Badika, apakah arah tuju kita dan juga strategi kita untuk mencapainya secara universiti yang berfokus. Kita solo, dia kata tak apa, you tak payah fikir orang lain, you solo, pergi fokus universiti. Jadi graduate kita macam mana rupanya, employability kita macam mana. So bila Dr. Syahri bagi kepada saya the status of 2018 graduate Pakong, memang misalnya kita dapat markah yang masih rendah. Tetapi what worries me, di dalam kumpulan yang banyak GE yang rendah less than 50% adalah di dalam biology dan juga marine science. What is wrong there? Dan kita akan lihat juga mungkin kekurangan di dalam kerja lapangan dan juga industri collaborator ke macam mana. So we must address the issue, macam mana kita nak upgrade marine science, which is kita punya brand, macam mana kita nak lonjak. Adakah yang marine science group ni biasa duduk main duduk dalam air saja, dia tak sempat bercakap dengan orang ke? Dia tak sempat nak buat social interaction ke? Ataupun dia tu technical, nak buat essay ke payah ke, because dia tahu okay, sampel ni species ni sekian-sekian. Ataukah teknik kita tidak membolehkan pelajar kita menjadi seorang pelajar yang holistik. So we have to address that as well. Tapi not to rule out, pusat pengajian lain pun ada sains makanan dan kita have to improve that. Dan GE yang tinggi adalah di dalam maritime, teknologi maritime, PPKK yang baru. Macam mana kita nak bagi PPKK itu melonjak naik ke atas, 4PM melonjak naik ke atas, dan juga yang lain-lain. Kita berpandukan institut-institut kita, Institut Oceanography, Institut Marine Biotech, macam mana nak melonjakkan hasil produk. Pelajar kita adalah juga usahawan, they become job creators. Tak semestinya nak cari kerja. Daripada marine science, bela ikan akuarium tu dah. Marine science atau duduk dalam kumpulan untuk manage akuarium, kan? So that's reason why kalau inilah isunya, kita perlu place them somewhere. Kita perlu design and create for them. Di Terengganu ni mestilah ada maritime museum atau the biggest aquarium. Kita letaklah student kita semua, pensyarah kita yang expert situ handle. So kalaulah itu grand idea, inilah bengkel ini, at the end of the day, the takeaway ni ada 5, kalau boleh 5 flagship project. Apa benda yang you rasakan you boleh rebrand Universiti Malaysia Terengganu, apabila ada ciri-ciri benda ni secara fizikal dan juga hasil translated daripada produk UMT, akan menjadikan kita well known globally sebagai fokus universiti. So itulah links dan sebagainya. Okey, tadi dah diterjemahkan, kita pun ada bengkel masa di istana. Bahan lalu kita dah buat on SDG how to align.
Dan kalau lihat pada SDG 14 dan lain-lain banyak yang close to us. Dan interestingly, kalau you tengok your map, trust areas dan strategic roadmap kita, yang penuh SDG-nya adalah permintaan untuk global branding. Betul tak? Untuk global branding kita fulfill untuk, kalau you tengok balik slides you, saya very interesting find that we have all dekat situ untuk SDG. Ada 5-6 SDG kat situ. So, okay. So kata ini part of kita punya thing. Kalau lihat, to conserve and sustainably use the ocean, seas and marine resources for sustainable development. Kalau SDG 14, orang tak tengok lain, tak ada data sebenarnya untuk negara. Dia mengharapkan Universiti Malaysia Terengganu to be the main player for the nation to work on SDG 14. Tu data tu kurang sebab data tu mungkin dekat laut lagi ataupun duduk dalam komputer masing-masing. So we have to work together to ensure that kita ada in our writings and publication that originally daripada Universiti Malaysia Terengganu work in the ocean. Okay. So to focus on unlocking the potential must be reflected physically. Dari segi brandingnya must be reflected in our publication as well as what the NCA has been trying to do. Looking at, awak akan refer kat you apabila your publication reflect nama UMT di dalam bidang. Bila orang search for it, oceanography, pop keluar UMT. Okay. So dalam SDG, again kita pernah bercakap tentang ni, you focus on the people, the planet, partnership, peace and prosperity. So ini kalau kita tak boleh elak. At the end of the day, it talks about economic sense. So we have PPSE. Where is the role of SDG untuk dalam melihat kepada to create wealth? Nothing wrong with create wealth because you are stronger. At the end of the day, people have to sustain themselves. And for the nation, you have to create innovations towards product. But at the same time, because of kita punya strength in knowledge about biology, chemistry, physics, the natural part of it, lihat kat sini. The prosperity is at least to ensure prosperous and fulfilling lives in harmony with nature. So saya ada sesi dengan Tan Sri Mustafa Baji, orang yang academician yang lama. So he was reflecting on how would we move forward towards looking at how we relate the natural species, components and how you innovate that for new products. So itulah nature-based research. Dan at the end of the day, kita talk about higher education in Malaysia untuk kesejahteraan, harmony, peace dan sebagainya. So, how to do that? Projek ada sebut dari part of kita strategically terus geared toward how would be effort for us to enhance kita punya partnership dengan industri. First, kita dah mula dengan internships. Okay, internships yang itu rasanya yang paling kukuh, a platform mechanism supaya kita punya graduates directly terus employed to a particular industry. Because once industry dia nak ready graduates, dia tak payah ngajar lagi. Tapi orang kata attractiveness apabila industri nampak ruang dia punya future employees, dia train dah, tetapi dibayar oleh universiti. Maknanya still bawah universiti lah, but he can pay. Soalnya dalam industri bayar dah sedikit kan. But mana part of dia punya human resource planning for any organisation industries, actually we are sharing the personalities for them to groom for the future human resource. This is a very strategic and very significant arrangement, collaboration with industry. So it is very important who we put our students and work with. Maknanya dia punya supervisor tu pun penting.
and supervisor dia, and the supervisor on our side, and at the same place, the placement dia tu industri yang macam mana? Adakah industri itu juga capable of going sea-going punya facilities yang dia ada, supaya dia boleh letakkan student kita after internship in Port Klang, for example, dia boleh hantar internship mungkin one of the ports of the world, Yokohama or whatever. Yang maknanya bila players, kita we go with the industry, global players as well. Dia tak semestinya untuk local content. But how to move beyond that, itulah kita kata kita nak link supaya LPU akan mengambil peranan. Ya, supaya network tu lebih kepada luar daripada in the context of the national entities. So saya lihat dalam senarai industri tu, so I think we have so massive. It's not impossible for us to have our student actually after graduation, after they got internship in Xiamen, for example, they offer that internship in Xiamen, so you must learn a little bit of Mandarin, the multilingual punya aspect, having the contribution. So at the end of the day, bila student kata, if I come to UMT, I have this degree that I want, but at the same time, my career would be related to marine or oceanography, but I can work somewhere else. Maknanya I can work anywhere. Jadi at the same time, I will enjoy the paradise. So how will we paint that picture? The way Meritus actually show dalam headline, dia punya tu so attractive. Nak bagi sebenarnya, cost dia satu je. Yang pun gadget satu je. So how would we build it? And at the end of the day, when we have reached that brand, we can set our fees. Especially the international program yang Prof Azwan tengok, and the same time postgraduate program, kita can set our fees. That is the sustainable financing that we're looking at. In US, the universities are grappling with all the trying to identify their university strength. There are also top universities in oceanography in US of which we should connect as well. But kita sebab jauh dan sebagainya, ada only a few, we have not managed to do that. But we can go to other European universities as we identify under Earth and Marine Science, and other universities yang in existing yang sudah ada MOU dengan kita. How would we actually strengthen the universities that actually have already MOU with us? So this is some of the, kalau you Google Oceanography and Marine Science Universities, dalam keywordsnya Oceanography, Marine Science, Fisheries and Food Security, Sustainable Development, Biodiversity, and I was reminded by Prof Raha, I think you can do the social innovation part. What you do is under you punya motto pun untuk community and social innovation. That we are good at, and we have JSSM already evidence, and actually mechanism for us to reach out through publication of our work on JSSM, and our actual work on the ground in Terengganu and elsewhere, and even setengah tu dah buat untuk projek di Indonesia, dengan partner kita. So kalau tengok list ni, anyone Florida belum, Hawaii belum, ni Hamburg memang belum. Okey, kalau Brazil, Prof apa Dr. Samsi pergi, ada dah kat sini. France ada dah kat sini. Okey, UK. So kita ada Harriet Ward yang akan datang pada 16 hari bulan ni. I think we should capitalize juga. Harriet Ward is one of the top universities in UK. And then how we look at best how to partner the top university, and I know Exeter at one time, Plymouth, okay, then Russia, Netherlands, Turkey. Where are we dalam kita punya network dalam university? Sebab kita go on institute, based on institute, tapi let's go on university level. So di NCA dengan kita mungkin perlu lihat pergi kepada established university like Istanbul, Middle East Technical University, ini pun dah rasa famous juga ni. And Indonesia, Bogor, kita dah ada yang Prof Mac.
Bogor, Bandung, adalah Hasanuddin dan sebagainya. Australia, University New South Wales, Tasmania dan juga James Cook. If you talk about marine, you pergi James Cook, tahu. Okay, so dia tak masuk kat sini, tak tahu lah kenapa. Okay, Taiwan, Sun Yat-sen, kita pernah ada. Donghua, kita were very busy end of last year di Taiwan merata. Sun Yat-sen kita dah sudah, Donghua sudah, National Taiwan University, Ocean University, semua sudah. So Taiwan kita dah anchor. Do you know that Taiwan fisheries actually conquer both Pacific and Atlantic Ocean in the fisheries? Do you know that? Dia cover semua untuk canned fish, tuna dan sebagainya. Taiwan is small country. Okay, so they are willing to offer. Siapa mungkin ingat masa kat fisheries tu? Dr. Faizal. They offer placement untuk internship untuk fisheries research institute. Okay, to Taiwan. Okay, let's do that. Maknanya you have to create dalam network ni, follow through dengan IC International Office. Dekat mana placement student kita ni, we can go beyond our waters. Let's work on that. Okay. So strategic partnership selain daripada Ministry of Higher Education, it has been expressed that okay, the research grant selama ni dah ada existing grant, but there is also you can tap on My Pair grant. The My Pair grant is a collaborative grant where you have your partner, your alliances, sama ada partner universiti. Maknanya you kena collaborate dalam universiti kita sendiri dengan universiti lain, keluar daripada negara ataupun dengan industri, ya. It is more easier to receive that My Pair grant. So itulah dengan clusters yang dibuat oleh RMIC, kita hope we work towards that. You look at other agencies, ya, Mestek, ya, CATS dan sebagainya, ada ministry-ministry yang biodiversity khusus. Saya dipanggil untuk Majlis Taman Laut Negara. Sebelum ni memang saya sit in that committee. So kalau marine science project, research, memang kita anchor. UMT is already there. So we are quite large recipient of dalam projects yang kita ada. So we are hoping kita can anchor. So especially request for us to go. So memang I shall be going with someone in that meeting very soon. So itulah untuk menjaga khazanah taman negara, taman laut negara, ya, federal base, state base. Dalam state pun kita already in the committee. Terengganu just form the taman negeri. Ya, you talk about geopark, could be one of the flagship yang UMT boleh lihat what are the programs in terms of highlighting the institute that we have in this university. Okay. So selain daripada kawan-kawan kita yang lain, memang IOES, International Ocean Center, we have been very close collaboration, particularly in the work for Antarctic project, biodiversity, ocean dan sebagainya. And UMS on biodiversity, but of course rakan-rakan kita yang lain, UNIMAS dia juga ada aquatic resources yang lain. So kata-kata partner yang lain, close university yang kita boleh align with, kita boleh namakan mereka, but in order to identify, nanti pada tu kata you tengok bahkan positioning that you are in the blue ocean, you pergi kat situ orang tak boleh compete. That's the term blue ocean. You are in the red ocean, you ramai-ramai sebelum ni, because orang tak nampak kelainan you. So now how to be different? They have to be different in terms of offering of the experience of the students coming to our university. Bila datang universiti kita memang kelain pada yang lain. And then the word of the alumni is very important too. I nak keep testimony or the words of alumni. How would capitalize the UMT confession in the positive way? So you talk about their experience, even dia punya session with supervisor, that can be highlighted. Session meaningful relationship in terms of relationship, in terms of academic program, how help them shape to become the person they are. So itulah dengan project social innovation juga kita harap dengan community
which we are good at in terms of empowering the community with the PG punya program. How will we escalate program dekat PG dengan Industry Center of Excellence, of which itu baru. ICO kita letak dulu sementara. Sebenarnya ICO should keluar daripada PG itu, jadikan dia menjadi satu yang part of the flagship macam INOS. Okay, how would it? Is it a big part of ICO is Industry Center of Excellence di bawah PTJ yang work synergistically, iaitu 4PM dan juga kawan-kawan kita yang lain dalam PTJ yang lain. So has to surface, tak boleh duduk bawah PJ dia jadi tenggelam kat situ. PG is overall is just a mechanism to link, to connect university punya tu. So dalam management framework, kalau kita lihat, these are the key areas yang kita rasa many things that can boleh brand kita punya work dalam area of research ataupun dalam teaching, dalam program MOOC kita. Kalau lihat kan dalam status of likers ataupun subscribers yang ambil khusus sustainable development, that is the highest. Because orang nowadays, if they're very broad kan, jadi bila dia datang dia tahu semua. Because it's not only going to university, it's only to get the degree in that discipline, that they cover many other aspect of life. So itulah saya percaya dalam program-program kita, for example specialist, sub bidang umpamanya dari segi dalam legal, maritime law, policy, marine. Prof Wan satu ada dia tak sihat ke? Tak ada. Zoning plans and all these insurances, marine punya ni orang tak pakai. Because I remember when I was at NOD, we had to go to Singapore untuk arbitrary admiralty court. Dalam legal kita, bila graduate, dia terpaksa kerja kat Singapore. Macam mana bro? How to retain them? How to retain this talent that kita we create? How to create the job, create the situation that we have a good group. So when we debate in the international forum, kita tak cukup orang nak debate tentang Malaysia. Because they are all over the place. They have to work somewhere in terms of legal dan sebagainya. Especially kalau kita talk about land, to work on UNCLOS, and we talk about beyond national jurisdiction and seabed mining, for example, kita tak boleh nak cakap. So that's why it's time for us to surface our experts and our graduates dalam bidang. Singapore boleh buat, Singapore from NUS. So by all means, we can partner with the NUS, we can work with the NUS. So let's work, lihat apa dengan kawan-kawan kita Dr. Faizal, kita dah jumpa Prof Chan yang NUS. So he's the advisor to the PM President. Okay. So dalam education and community program memang kita very good at. We have so many program, but how to actually collective brand kan program yang macam mana adalah signature of the University Malaysia dengan Jan. Boleh tolong tekan? Okay. So again on NBOS tadi ada MPA. So insyaAllah saya akan attend the Marine Taman Laut punya meeting. So hopefully kita harap kita dapat anchor most of the program supaya kita jadi smart partner kepada that ministry. Jadi smart partner to that ministry. Okay? So semua dah penat nak makan kan? So I just very quickly okay, let me go. Kalau I boleh tengok, refer to my slides sikit je lagi Okay, how to achieve the goal in the mission towards to becoming top universities in the world in our wish? That is the question. What difference? How to be competitive? Macam mana? Adakah universiti ni dia punya yuran dia comparable ataupun conducive environment dia macam mana? Adakah dia provide facilities that they need? Kita dah tahu ni memang duduk tepi pantai, tempat orang pergi berkelah kan, tempat orang pergi bersiar.
So again, tak mau you kena tekan. Oh, sudah. Okay, so to achieve the excellence by improving governance and to leverage the resources, kita lihat kepada niche kita sebelum pada ni. Tak mau? Boleh? How to achieve the goal, okay. Okay, ini pernah saya tunjukkan. Ni benda dia nampak banyak dan bersekabut semuanya. So everybody has home. Let's come home. Sekarang kita dekat rumah Sekarang ni kita ada PPSA, PPIMG, PPSPA, PPSDM, PPSE, PPSMS, PPKK, 4PM. Jadi saya letak depan. Sebab itu yang kita kata tadi, as per our definition. Depan ni adalah school, PTJ, produce kita punya graduates. Tapi in term of our research and publication, yang ni become, orang kata, torch bearers. Kalau institute tu, kalau kata kena publish, institute lah kena menunjukkan example you publish the most. Kan? And then you are having the most number of professors yang daripada luar yang dihormati as part of the criteria of high court. So yang ni kalau tak ada recruitment process kena buat. Bagi tahu je pada TNCA. Nak orang yang macam mana. Betul tak? Attach je pada budak institute. You kata you are not the top professor, a well-known person, researcher dalam bidang ni kat sini. Cari dia. Sampai dapat letak kat tempat you. Dia seorang tu akan reflect the whole university. Okay, kalau macam SPA, kita bawa Prof. Patrick Segaros. Segaros dia duduk sini. IMB. So, sorry, semalam tak sempat nak tunjuk kat saya. Hala Tuju. Dia dah ada dah IMB, Hala Tuju, IMB. Which is good. So, you can do today. Lihat macam mana you nak buat. Inos yang mula-mula sekali daripada High Court. Ini pun baru. How will you leverage on your platform JSSM dengan biodiversity program and terrestrial, dengan how you make yourself different dengan UKM Lestari, dengan USM tu, how you make yourself different. Kena identify tu. Okay. Begitu juga dengan Akatrop. Saya tak tahu macam mana. Someone has to explain to me. Sebab apa? Because of the facilities dekat UMS, they have they breed the tiger grouper on the ground. They have the aquarium there. Adakah itu menyebabkan KPT mengatakan aquaculture tu UMS? Padahal kalau untuk journal publication kita pun banyak juga kan. So kita partner lah dengan UMS on that matter. Betul tak? Boleh. Tapi kita make sure kita different kat mana? Kita crustacean. Betul tak? So how to identify your differences and how you lonjakkan your differences tu menjadikan dia sebagai brand. Yang kelainan yang so significant towards the SDG yang menyelama ni TN50. So, but at the end of the day, komponen orang lain, PPMG, how would utilize the IR 4.0 to service? For example, untuk financing, untuk aquaculture dan sebagainya, interact the innovation dalam IT. So, dalam conservation, Dr. Faizal, we're working on a project. How would, we have untuk marine conservation gunakan IR 4.0. Out of this world kan? Macam mana IT dengan orang biology, dengan community? What are you going to do? Benda tu boleh berlaku. Sebab research grant yang macam itu yang banyak in the international level. The fund for conservation is actually cross-discipline, multi-discipline towards solutions, towards sustainability, food security dan sebagainya. So jadi dengan itulah kita nampak ni bidang niche sebelum ni. How to make aquaculture menonjol. How to make the food science kita menonjol. How PPSE become relevant di dalam social innovation, that you are a big player dalam ataupun catalyst dalam membangunkan masyarakat dalam bidang ekonomi mereka. So itulah ni flag bearers towards global
presence. Saya tak mau tinggal ni sebab apa? Inilah hasrat kerajaan baru dengan Kementerian Pendidikan kita, lihat kepada kesejahteraan, higher education for the future. We talk about the humanities part, the human component, manusiawi. Then we have this part yang kata holistic approach for pelajar supaya multilingual, ya, dari segi kesukarelawan, all the generate skills provided. So sini jadi service center, dan saya tak mustahil kalau ramai pelajar international datang ke sini. It could be our brand juga. Sebab apa? Kalau you introduce dia program apa, warisan alam, dia ada warisan alam kan, orang akan start dengan UMT, dengan brand UMT di sini. So itu indirectly kita rebranding through this program as well akan menjadi satu platform yang boleh menjadikan UMT sebagai satu tempat yang atraktif untuk belajar. Begitu juga dengan postgraduate. So kalau postgraduate students kita yang sama ada yang belajar daripada mobility program kita, dia akan retain terus ke degree, dia akan retain untuk master's program, dia akan be retain for PhD. Kalau dah buat PhD, kita retain dia sebagai postdoc. Kita kena create policy and mechanism how to make them stay, the good ones. Kalau Australia, dia terus bagi on the spot dan graduate punya skill. Ya? Kalau dia tu terlalu bagus, do let can get away, kerja kat lain, pergi ke mana universiti lain, tapi kita tidak offer sebenarnya. So have to think that way in terms of how to retain all these talents, sama ada talents yang kita dalaman dan juga talent luar. So inilah nanti Prof. Nora akan kita selanjutnya. Some of you have seen this in Kuantan, some of you don't. Tapi kita akan bergerak, ya. Apabila kita ada lidi banyak-banyak tu mata-mata, kalau nak jadi penyapu yang berkesan, kita kumpul, kita ikat sama-sama, barulah kita boleh bergerak, boleh menjadi impactful. Jadi tujuannya kita ada sedikit restructuring yang kita perlu buat pada tahun ini, supaya kita melihat kepada pengurusan kita lebih lean, ya, management dan juga cost efektif, di samping menjadikan kita kohesif, lebih kohesif. Jadi dengan itu mengelakkan skala pembaziran resources. Pembaziran maknanya kadang-kadang kita tak utilize orang potential orang tu. Pembaziran yang orang kata patutnya dia pun tak tahu peluang dia, tapi kita tak ada masa nak engage dengan dia. So this is the time for us to actually self-realization, but at the same time kita bantu you all unlock your potential. Okay, sumber maksimum dengan PTJ, dengan aktivitinya kita akan menjenamakan semula dengan sumber manusia, dengan grade dan jawatan yang right people, the right place, at the right time. Fungsi kita memang ini part of orang kata bila kita buat audit ada pilihan how to avoid that. So align dengan plan strategi UMT, kita harap kita dapat mengoptimalkan staff dan menjurus kepada program yang untuk mencapai trust yang kita sebutkan tadi melalui penyesuaian bajet. Penyesuaian kalau tak ada bajet, kerja saya, kerja TNC, kerja semua orang dalam pengurusan untuk membantu cari bajet untuk orang. And at the same time, from your expertise, kita ada UMT Jaya, ya, kita ada juga PG, kita ada RMRC for you to exercise your potential. Okay, sama ada dari segi perundingan, dari segi research dan sebagainya. Look out for the grants, because those grants actually enable you to uplift your career in the next level. Okay. So itulah daripada kemudiannya saya rasa ada dalam program ke tak? Mungkin panjang lah cerita kalau macam ni. Okay, so saya skip little bit. Proji dah sebut tadi. Okay, kita ada spokes ni. Okay, terokaan seluas lautan. Nak bawa kapal ni nak mana nak pergi.
So we must know where we are heading with all the trust yang ada. So dalam bengkel ni kita akan berhalusi dengan action plan. Okay. So again, as a reflection, to strengthen our academic quality programs and to improve graduate employability, what do we offer? How we add value to those offerings? Adding value is innovation. So itulah what we are trying to do now, to add value to our existing program so that the quality is highly sought. After and the services that we provide. Satu lagi services, kalau you nak ada international student, we must step up kita punya service bagai cara, in many ways. So dalam program academy, I just hope that we can share dengan setiap major, just to have a reflection on the program yang mana kita boleh kenal pasti sebagai program yang secara langsung memberikan meningkatkan niche kita, okay, dalam PTJ masing-masing. Dan postgraduate program juga. So kita list down, dan di mana program yang kita boleh lihat juga yang kita boleh gerak dalam masa setahun dua ni, dengan meritus yang kita boleh menonjakkan kedua-dua universiti. So kalau lihat dalam Bachelor of Maritime Management, Bachelor of Management Maritime, MBA, kita ada dekat Meritus Bachelor of Business and Maritime and Master of Business Administration. These are the two yang mungkin 4PM we need to look at first, or mungkin new faculty that we need to look at. Lihat kepada details lah, yang lain boleh tengok secara umum. But you can actually enhance from what you have with other university as well as part of commonality and collegiality. Seperti saya sebutkan tadi, kalau dengan UM, umpamanya dia have the law, maritime law dan sebagainya. Okay? Habis So, ladies and gentlemen, kalau saya nak closekan my presentation ni, kalau kita nak cerita kat orang UMT, bila orang tanya saya, oh UMT ada kapal ya, RV Discovery. Okay? Ditanya universiti lain ada RV Discovery atau kapal lain tak? Belum ada lah, kan? Mungkin Galaxia is UMS, smaller boat lah. But they have the sailing ship, belajar pasal sailing, dan juga training on ship, related to maritime. This is Putri Mahsuri yang Tan Sri ingin memperkenalkan kepada anda semua. Tetapi bila saya fikirkan juga, tak semua ahli lembaga pengarah dan juga some of you, siapa yang belum naik RV Discovery? Oh, tengok tu ada juga. Ni main atas tanah je ni, tak main air. Ada, raise your hand. Siapa yang lagi belum naik RV Discovery? Tentu saja. So, I will propose, siapa dia ada bisnes dengan Meritus University, bolehlah one day pergi naik kapal ni, ataupun bila kita pergi rumah, kita boleh pergi melawat kapal ni. Dan saya nak counter propose supaya dalam program kita, dengan board of directors, kita buat di Terengganu dan kita belayar dengan RV Discovery. Okay, kita tunjuk we have to. Okay, ladies and gentlemen, itulah apa yang saya nak sampaikan. Saya harap by the time enjoy your interaction, your deliberation. One thing for sure, you agree to disagree, but at the end of the day, I'm just hoping that you have 5 programs or flagships or even any projects, projects
yang boleh kita ketengahkan dan kita bawa untuk universiti supaya kita terus pergi direct kepada government. Ini direct pada government. Okey. So maknanya punca fundingnya berlainan pada yang lain. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.